Hello my family, welcome to Bong Paradise. I am Gauri and today I am to share basic knowledge about eyeshadow application in Bengali as well as in Hindi using one tool. Yes, because when you first bought eyeshadow palette, you have only one brush or a tool, that not a brush, that's actually the tool in that palette by default. So I try to achieve that look with using one brush. At first, I am going to describe the whole things in Bengali on my right eyelids and then I am going to repeat the whole process in Hindi on my left eyelids. So, let's go. আইশ্যাডো লাগানোর আগে আমাদের সর্বপ্রথম আইলিডসটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে কনসিলার লাগাতে হবে। এবার যাদের কাছে কনসিলার নেই তারা ফাউন্ডেশনটাকে কনসিলার হিসাবে লাগাতেই পারো। ফাউন্ডেশনটাকে একটু ঠিক হতে হবে। যাদের কাছে ফাউন্ডেশন নেই, শুধু বিবি ক্রিম আছে, বা যাদের ফাউন্ডেশনটা অতটা ঠিক নয়, একটু ওয়াটারি, তারা কি করবে, তারা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটু পাউডার মিশিয়ে নেবে, যে কোনো পাউডার অল্প একটুখানি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মিশিয়ে নেবে এবং তোমার কনসিলার রেডি। আমি আগে আমার চোখের পাতায় কনসিলারটা লাগিয়ে নিই, তারপর আমি আবার বাকি প্রসেসটা এগোবো। লাগানোর পর আমাদেরকে এই কনসিলারটাকে সেট করার জন্য একটু পাউডার লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর আসছি আমি চোখের পাতার সেকশন সম্বন্ধে। চোখের পাতার কোথায় আপনারা কি আইশ্যাডো লাগাবেন। আমাদের চোখের এইটাকে বলে আউটার কর্নার, এইটাকে বলে ইনার কর্নার, এইটাকে বলে চোখের যে আইলিডস, আর এইটা হচ্ছে আমাদের ব্রাউ বোন এরিয়া। তো আমাদের এই আউটার কর্নার থেকে ইনার কর্নার অবধি একটা এই রকম লাইন ক্রিয়েট করতে হবে, যেটাকে বলা হয় ক্রিজ লাইন। এই ক্রিজ লাইনের ওপরে আমাদের যে আইশ্যাডোটা সেটা ওপরে যাবে না, এই ক্রিজ লাইনের এদিকে থাকবে। আমরা আমাদের ক্রিজ লাইনে একটা ট্রানজিশন শেড ইউজ করব। ট্রানজিশন শেড হলো এমন একটা কালার যার সঙ্গে আপনি যে কোনো আইশ্যাডোর কালার ইউজ করলে সেই প্রথম শেডের কালারটা তার উপরে এসে পড়বে না। ট্রানজিশন শেডটাকে হতে হবে ম্যাট, মানে যেটা হাইলাইট করবে না, এবং কালারটা আপনি যে টোনে আপনার আইশ্যাডোটা ক্রিয়েট করতে চাইবেন তার মধ্যে সবথেকে হালকা টোনটা হবে আপনার ট্রানজিশন শেড। এই যে শেডটা আছে এটা একদমই হালকা ব্লু কালার, তো এইটাকে আমরা অ্যাজ আ ট্রানজিশন শেড আমাদের ক্রিজ এরিয়াতে লাগাবো। যখন লাগাবো আমরা খুব হালকা করে লাগাবো, একদম এরকম চেপে লাগাবো না। ওই কালারের শেডটাকে আমরা বাড়াতে থাকবো, ঠিক আছে, একই শেডের দিকে। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো আইশ্যাডো ইউজ করতে পারেন। তো আমরা ক্রিজ লাইনের ডেপথ করে ফেলেছি মোটা পাতায়। আমি এই কালারটা ইউজ করব। ঠিক ওই অ্যাপ্লিকেটরটা দিয়েই এই ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা নিচ্ছি, এইরকমভাবে ভি করে ওটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। ব্রাউ বোন এরিয়াটাকে হাইলাইট করব, তার সঙ্গে আমাদের ইনার কর্নারটাকে হাইলাইট করব। আমরা প্রথমে লোয়ার ল্যাশ লাইনে লাগিয়ে कोई भी आई लुक क्रिएट करने से पहले हमें हमारी आईलिड्स के ऊपर एक बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर अगर आप कोई भी आई शेडो अप्लाई करोगे तो उस आई शेडो के जो कलर है वो उभर कर आएगा। अगर आपके
आपके पास कोई आई प्राइमर नहीं है तो आप कंसीलर को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंसीलर भी नहीं है तो आप अपनी फाउंडेशन को भी एज अ कंसीलर अपने आईलिड्स पर लगा सकते हो। लेकिन वो फाउंडेशन को थोड़ा सा थिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास थिक फाउंडेशन ना हो तो पाउडर आप यूज़ करते हो, कोई भी पाउडर अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स कर दीजिए, आप उसको ऐसे कंसीलर अपनी आईलिड्स पर लगा सकते हैं। अपनी कंसीलर लगाने के बाद बाकी प्रोसेस शुरू करती हूँ। कंसीलर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पाउडर लगाना पड़ेगा अपने आईलिड्स के ऊपर उस कंसीलर को सेट करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ आईज की सेक्शन के बारे में कि आप कौन सी जगह पर कौन सी आई शेडो अप्लाई करोगे। है आईलिड्स का आउटर कॉर्नर, ये वाला है इनर कॉर्नर। तो हमें इस आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक एक लाइन खींचनी पड़ती है जिसको बोलते हैं क्रीज लाइन या फिर क्रीज एरिया, जिसके ऊपर हम लोग आई शेडो नहीं लेके जाएंगे। इसके ऊपर की ये जगह है ब्राउ बोन एरिया और ये है लोअर लैश लाइन। जैसे मैंने इस आई लुक पर आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप एक एक करके क्रीज से लेकर आई लिड तक अपनी कलर को लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दो कलर हो तो उससे आप कैसे आई लुक कर सकते हैं। हल्के कलर को आपको क्रीज पे लगाना होता है और जो डार्क और जो पिगमेंटेड कलर हो उसको आपको आईलिड्स पर लगाना होता है। हमें क्रीज पर हमेशा एक मैट कलर लगाना पड़ता है, हाईलाइटेड कलर नहीं। हाँ, मेरे पास दो कलर है, एक है पिंक और एक है गोल्ड। दो कलर, एक है पिंक और एक है ये वाला गोल्ड। तो हम और हमारे पास एप्लीकेटर है एक, वो है ये वाला। तो हम इससे पूरी आई लुक क्रिएट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि हमें क्रीज एरिया के लिए पहले आउटर कॉर्नर पे अपनी आई शेडो को प्लेस करना होता है, उसके बाद उसको खींचते हुए हमें इनर कॉर्नर तक ले जाना पड़ेगा। मिडिल के पार्ट को छोड़कर बाकी हर जगह वो पिंक वाले आई शेडो लगा चुकी हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर की मदद से वो गोल्डन वाला आई शेडो लेंगे वाला और इसको मिडिल पर प्लेस कर देंगे और वही वाला कलर हमें इनर कॉर्नर पे थोड़ा प्लेस करना पड़ेगा। हल्का सा शेड लेके अपनी ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो अपनी लोअर लैश लाइन पर भी वो पिंक वाला शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं फटाफट अपनी लाइनर लगाकर मस्कारा अप्लाई करके कंप्लीट लुक आपको बताती हूँ। This is the final look. This is quite dramatic and this is absolutely basic. So if you like this video, please give this video this, and if you have any suggestion, any doubt, anything, any queries, do let me know in the comment section below. Please share this video with your friends, relatives and families. Please subscribe my channel Bong Paradise and hit the bell icon, then you will be notified whenever I am on YouTube. Love you all. Ta-da!